ছোটবেলার খেলার সাথী সবথেকে আপনজন, সেই প্রাণের শাখা, প্রাণের বন্ধু যাদেরকে একটা সময় প্রত্যেকটা মুহূর্তের কথা শেয়ার করত। ছোটবেলা থেকে একসাথে বেড়ে ওঠা সুন্দর মুহূর্ত যাদের সাথে কাটিয়েছিলেন, তারাই আজ অভিশপ্ত বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ালো এই নির্যাতিতা তরুণী। ডুয়ার্সের মালবাজার থানার অন্তর্গত একটি চা বাগানে ঘটে গেল এই নির্যাতিতা তরুণীর সাথে সব থেকে নিকৃষ্টতম ঘটনা। ওই নির্যাতিতা তরুণী ভাবতেও পারেনি তার সাথে ঘটে যাবে জঘন্যতম গণধর্ষণের মতো ঘটনা। ওই নির্যাতিতা তরুণী কর্মসূত্রে সিকিমে একটি বাসা বাড়িতে কাজ করতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে এক বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে তার ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে দেখা। তাদের সাথে এক চা বাগানে বসে লাল পানির আসর চালান। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তরুণী। নির্যাতিতা তরুণীর অভিযোগ, তার কাছে 18,000 টাকার হাতঘড়ি, গায়ের পোশাক কোনো কিছুই ছিল না যখন তার জ্ঞান ফিরেছিল। তার বন্ধুরা তাকে বিয়ার খাইয়ে নেশায় আসক্ত করে ফেলেন এবং যখন ওই নির্যাতিতা তরুণীর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, এরপরই তার সাথে অপকর্ম করা হয়। 5 জন মিলেই তরুণীর সাথে জঘন্যতম অপকর্ম করেছে বলে এমনটাই অভিযোগ দায়ের করেছেন মালবাজার থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে 5 জন যুবককে প্রথমে আটক করেন এবং পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। একদিকে যখন এই রাজ্যে আরজিকরের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য, তখনই এ ধরনের আবার গণধর্ষণের ঘটনা সামনে এলো। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তাদের মধ্যে সমীর পান্না, রাহুল ক্যালকাটা, অনুরাজ বাড়া, সুদেশ গাওয়ার, শাহিদ তুর্কি। ইতিমধ্যেই 5 জনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। ब्यूरो रिपोर्ट, बंगाल टाइम्स 24/7। तुम लोगों के ऊपर जो आरोप आया उसके विषय में क्या बोलोगे तुम लोग? हाँ हाँ, हम तो नहीं किया है। क्या नहीं किया है? वो क्या किसने तुम लोग तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ के लेके आया तुम लोगों को? कल ये कंप्लेंट रिसीव हुआ था, दुखदपूर्ण घटना है। सो इसके तुरंत बाद ही जो रिक्वायर्ड असिस्टेंस है विक्टिम को वो दिया गया है और इसी केस में इंक्वायरी के दौरान अभी तक 5 अक्यूज्ड जो है, इंक्लूडिंग द मेन प्राइमरी अक्यूज्ड, इनको अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेप्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी से फॉलो किए जा रहे हैं और विक्टिम को लेकर जो सपोर्ट, नेसेसरी सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। आशा है कि इस केस में विद ड्यू इन्वेस्टिगेशन हम पूरा करके जो अक्यूज्ड है उनको सजा दिलवा पाए। थैंक यू। चाहता हूँ जिस तरह से आज दिन ब दिन देखा जा रहा है कि इस तरह से घटना काफ़ी बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब यही, मेरे तरफ से एक मेरा जो थॉट है, मेरा जो थिंकिंग है, उस हिसाब से मैं लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह से जो घटना है जो हो रहा है आज का दिन में, तो ये चीज़ काफ़ी शर्मनाक घटना है और इसको लेके मैं कभी भी कतई सपोर्ट नहीं करूँगा, अगर वो मेरा भाई ही क्यों ना हो।